प्रेज़ द लॉर्ड सन्स ऑफ गॉड। कैसे हैं आप सब? खुदा का शुक्र है कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं। खुदा का शुक्र है। आज हम एक ज़बरदस्त बात सीखने को हैं। खुदा का होली स्पिरिट जो है वो आज हमसे एक ज़बरदस्त बात करने को है। उस ज़बरदस्त बात को सुनने से पहले हम एक छोटी सी बात सुनेंगे। ये कि मिसाल के तौर पर हमने दो बॉक्स हैं, ठीक है, दो बॉक्स लगा लो या दो रूम लगा लो, उसमें जो भी चीज़ हम फीड करेंगे रखेंगे तो वही चीज़ हमें दोबारा वापस मिलेगी। अगर एक कमरे में हमने फ्रूट्स रखा है तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वही फ्रूट्स हम उस कमरे में से लेंगे, क्योंकि एक कमरे में जो चीज़ पड़ी है वही हम उसको रिसीव करेंगे। कोई दूसरी चीज़ जो है हम वहाँ से नहीं निकाल सकते, जो डाली है वही निकालेंगे। ऐसे ही आज हम एक ऐसे गेट के बारे में सीखेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। उस गेट के थ्रू हम कौन सी चीज़ें उस रूम में, उस कमरे में, उस घर में जो हैं वो डाल रहे हैं, और जो भी डाल रहे हैं वही हमें रिसीव होगा, वही हमारे उस कमरे के अंदर से बाहर निकलेगा, उस घर से बाहर निकलेगा। आज जो हम सीखना चाह रहे हैं, जो खुदा करूँ हमें सिखाना चाह रहा है, वो हमारे कान, जो एक गेट की तरह हैं, ठीक है, बल्कि इनको हम गेट ही कहेंगे। ये ऐसा गेट है, ये ऐसा दरवाज़ा है जिसमें हम जो भी फीड करेंगे, जो भी इसके थ्रू हम सुनेंगे, वही हमारे अंदर भरा जाएगा और वही हमारे अंदर से निकलेगा। आज हमें नोट करना है और इस चीज़ पे गौर करना है कि मैं क्या सुनता हूँ, है ना। मेरे कान, जो आज मैंने सीखा कि ये एक दरवाज़ा है, और कौन सी चीज़ मैं इसके थ्रू अपने अंदर डाल रहा हूँ, है ना, क्योंकि जो मैं चीज़ कान के ज़रिए से अपने अंदर डालूँगा वही मेरे अंदर से निकलेगी। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे नौजवान बच्चे और भी मुख्तलिफ़ एज के जो लोग हैं वो क्या है, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर रहते हैं, मोबाइल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब हो गया, और इसी तरह टिकटॉक और भी इंस्टाग्राम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, है ना। तो बहुत सारे लोग उस पर रहते हैं और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने अंदर इस गेट के थ्रू वो एंटर कर रहे हैं और वो अपने अंदर भर रहे हैं, और वही चीज़ें उनके अंदर से बाहर आती हैं, है ना। जब वही चीज़ें बाहर आती है तो इंसान का पता चलता है कि ये किस तरह का इंसान है, ये कैसा है, ये क्या सुनता है और कौन सी चीज़ें अपने अंदर फीड करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है तो कि जो कान है, तो बस जो जाहिर सी बात है, जब हमारे कान हैं तो हम कुछ ना कुछ तो सुनेंगे ही ना। तो ख़ास बात यह है कि हमने सुनना क्या है, ठीक है। ये ज़िंदा कलाम, खुदावंद का कलाम, हम इस कानों का जो हमें दिए गए हैं, जो एक गेट के रूप में हैं, जो एक गेट के तरह से काम करते हैं, इनके अंदर हमें क्या फीड करना है? खुदावंद का कलाम। हमने खुदावंद के कलाम को सुनना है। सुनना कहाँ से है? हम बहुत से बड़े बड़े खादम हैं, जब अगर आप मोबाइल को ही यूज़ करना चाहते हैं तो इसका हम सही इस्तेमाल भी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है उसके दो इस्तेमाल होते हैं। उसको या तो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या फिर अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है हमें उसकी सिलेक्शन हमारे ऊपर है ना, हमारे ऊपर है कि हमने इस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल करना है। हमें अब एक तो अपने कानों का सही इस्तेमाल करना है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है। मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे खुदा के ज़िंदा कलाम जो है, खुदा के बड़े बड़े खादम जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो खुदावन के हुजूर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी, और अपने आप को खुदावन की हुजूरी में वो दे देते हैं, पूरे तौर से फास्टिंग में रहते हैं, हमारे लिए प्रेयर करते हैं कि खुद हमारी रूहें बचाई जाएं, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। खुदावन जब उनसे बात करता है तो हमें क्या करना है? उनकी बात को सुनने के लिए हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, है ना। मोबाइल में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे ज़बरदस्त खादम हैं जो खुदा के कलाम को आने वाले वक्त के बारे में हमें बता रहे हैं कि हमें आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। हम बाइबल में हमने बहुतों ने ये वर्ष सुनी होगी कि खुदावंद कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, यानी जैसा वो कल था आज भी वो है। जैसे वो कल अपने लोगों से बात करता था, आज भी वो अपने लोगों से उस तरह से बात करता है। किन लोगों से? जो अपने आप को पूरे तौर से खुदावंद को दे देते हैं, है ना, जो गुनाह से दूर रहते हैं, जो दुआ में रहते हैं, जो हम जैसों के लिए दुआ करते रहते हैं कि खुदावन ये भी बचाए जाएं, ये भी जाने कि जिस मकसद के लिए ये पैदा हुए हैं ये उसी मकसद को पूरा करें, ना कि इस दुनिया में रहकर दुनिया की चीज़ों को अपने अंदर लें और फिर वही कचरा जो वो सुनते हैं वही कचरा वो बाहर निकालें अपने अंदर से, और फिर उसी कचरे में वो फना हो जाए,
ہے نا. سو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے کان کا صحیح استعمال کرنا ہے، خداوند کے بارے میں سننا ہے، خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے، سننا ہے. اور خداوند کے بڑے عظیم عظیم خادم جو ہیں وہ اپنا ٹائم انہوں نے پورے طور سے جو ہے خداوند کو دے دیا ہے کہ خداوند آپ ہم سے بات کریں. خداوند سے بات کر رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کا کلام سننا ہی نہیں چاہتے، وہ خداوند کے کلام کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب اپنے بزنس سے، اپنے کام سے، اپنے اسکول کالج یونیورسٹی سے فری ہو کر وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ کچرا، وہ دنیا کی چیزیں جو ہماری ہیں ہی نہیں ہیں، ان کو ہم اپنے اندر فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. سو بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت میں ہم وہ سنیں جو ہمیں کلین کرے، جو ہمیں نیٹ کرے، جس کے لیے خداوند کے خادم جو ہے اپنے آپ کو پورے طور سے خداوند کو دیکھ کے خداوند کی آواز کو سن کر ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو خداوند کے کلام کو سنتے ہی نہیں ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے لیے کیسے تیار ہونا ہے. سو اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں. خداوند نے یہ کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور خداوند نے یہ کان دنیا کی گندگی سننے کے لیے نہیں دیے. ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے. سو جب ہم خدا نے ہمیں بنایا تو ہمیں خدا جیسا بننا ہے، اور خدا جیسا تبھی بنیں گے جب ہم خدا کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے. جب ہم اگر تو آپ کہتے ہو کہ ہمیں خدا نے پیدا نہیں کیا، کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، مجھے تو یہ ساری جو دنیا ہے میں تو اسی سے آیا ہوں، تو آپ کی اپنی فری ویل ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن اگر جو انسان بلیو کرتا ہے کہ مجھے اس زندہ خدا نے پیدا کیا ہے اور مجھے اس کے جیسا ہی بننا ہے، بچے اپنے باپ جیسے ہوتے ہیں، ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اپنے ماں باپ جیسے ہونے کے لیے ان کی آواز کو سننا پڑتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. ماں باپ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی بچے کا برا نہیں سوچتے اور نہ ہی ان کو غلط سکھاتے ہیں. خود چاہے دنیا کے اگر ماں باپ کو لے لیں تو وہ خود چاہے جتنے مرضی ان سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہو، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے یہ نہ کرے جو میں نے کیا. لیکن وہ خدا جو خود پاک ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں. اور کیسے پاک ہوں گے؟ سننے سے، خدا ان کے کلام کو سننے سے، خدا ان کے بڑے بڑے خادموں کو سننے سے. سنو اور برکت پاؤ اور خداوند جیسے بنتے جاؤ، اپنے خدا باپ جیسے بنتے جاؤ، تاکہ جب یسوع مسیح خدا باپ ہمیں لینے آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے کلین، تیار اور بالکل پرفیکٹ تیاری ہماری ہو، تاکہ جب یسوع مسیح لینے آئے تو وہ ہمیں دیکھے اور کہے کہ ہاں یہ میرے بچے ہیں جن کو میں لینے آ رہا ہوں، یہ میرے جیسے ہیں، یہ میری طرح پاک ہیں. یہ دکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، ہے نا. سو اپنے آپ کو ہولی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کے لیے سنو جو خدا کا کلام کہتا ہے، سنو جو خدا کی آواز کہتی ہے، سنو جو خدا باپ اپنے لوگوں کے تھرو ہمیں سکھا رہا ہے، بڑے بڑے خادموں کے تھرو، ہولی اسپرٹ کے تھرو، اس زندہ کلام کے تھرو جو ہمیں وہ سکھانا چاہتا ہے. اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں تاکہ ہم اپنے خدا باپ کے ساتھ جانے کے لیے اس کے جیسے بن سکے، اور اس کی جیسی ہمارے اندر ایبیلیٹیز جو آلریڈی ہمارے اندر ہیں وہ ظاہر ہو سکے. خدا آپ سب کو برکت دیں. پریز دی لارڈ.